मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। तो डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज हम कलाम अक़दस से सीखेंगे अहद अतीक में रूह कुद्दस का काम और अहद जदीद में रूह कुद्दस का काम क्या है। तो मेरे साथ रहिएगा। खुदावन आज इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देगा। सीखने की बात ज़रूर सीखनी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि जो लोग आज मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी तसल्ली की बात और बबरकत बात होगी कि आज हम पाक रूह के मुतल्लिक़ सीखेंगे कि पाक रूह अहद अतीक में कैसे अपने लोगों के साथ रहा और अहद जदीद में कैसे अपने लोगों के साथ रहा। अगरचे अहद अतीक में रूह कुद्दस हर फ़र्द बशर के लिए मुयस्सर नहीं था, तो भी उसे खुदा के चुनिंदा लोगों यानी इसराइल में काम करते हुए देखा गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि रूह कुद्दस जो है अहद अतीक में हर फ़र्द बशर के लिए मुयस्सर नहीं था। ये बात नोट कीजिएगा कि जो रूह कुद्दस है वो अहद अतीक में खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले हर फ़र्द बशर के लिए मुयस्सर नहीं था। कि रूह कुद्दस सिर्फ़ उन्हीं लोगों में काम करता था जो खुदावंद के हकाम और कवानीन को मानते थे। अहद अतीक जो है, अहद अतीक की कुतुब में रूह कुद्दस का बयान तकरीबन 90 मरतबा हुआ है। इसी में मेरे अज़ीज़ हो, जो अहद अतीक की किताब है, जो कुतुब हैं, उनमें जो रूह कुद्दस का बयान तकरीबन 90 मरतबा हुआ है। उस दौर में हम रूह कुद्दस के काम को 4 बड़े पहलुओं में देखते हैं। वो पहलू कौन कौन से हैं आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि वो पहलू कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर है तख्लीक में रूह का काम। इसी में मेरे अजीज़ हो, तख्लीक में रूह का काम क्या है, ये आज हम सीखेंगे। खुदा का पाक रूह अर्ज़ व समा की तख्लीक के वक्त सरगर्म अमल था। जैसा कि हम देखते हैं अय्यूब की किताब 26वां बाब और 13वीं आयत, ज़बूर की किताब उसका 33वां बाब 6ठी आयत, यसाया की किताब और 40वां बाब 12 से 14 आयत। तो इसमें हमें मिलता है कि खुदा का पाक रूह अर्ज़ व समा की तख्लीक में किस तरह, अर्ज़ व समा की तख्लीक में किस तरह सरगर्म अमल रहा। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ो, ज़रूर सीखने की बात है कि हम किस तरह खुदा के पाक रूह के मुतल्लिक़ जान सकते हैं। तो जानिएगा, दूसरे नंबर पर इंसान के बनाए जाने से पेशतर रूह कुद्दस ज़मीन की बहाली में मसरूफ़ अमल था। यह हम पैदाइश पहला बाब और पहली से दूसरी आयत में सीखते हैं कि इंसान के बनाए जाने से पेशतर यानी कि पहले रूह कुद्दस ज़मीन की बहाली में मसरूफ़ अमल था। और तीसरे नंबर की बात जो है तख्लीक में रूह के कामों को हम देखते हैं। तो तीसरी बात हम ये सीखते हैं जैसा कि खुदा का रूह ज़िंदगी बख्शने वाला दम था, यहाँ तक कि ज़मीन के हैवानात में भी इसमें मेरे अज़ीज़ों ऐसा ज़िंदगी बख्शने वाला दम जिसमें इंसान हैवान सभी शामिल थे। जैसा कि हम ज़बूर 104 और उसकी
30वीं आयत में सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे तख्लीक में रूह का काम चौथी बार। मुस्लिम मेरे अजीज़ो, तो कलाम अक़दस ये बयान करता है कि खुदा का रूह इंसान के बनाने में भी मसरूफ़ अमल था, जो खुदा की तख्लीक का अहम तरीन फ़न पारा था। ये हम पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत और अय्यूब 33वां बाब और उसकी 4थी आयत में सीखते हैं। तो इसमें मेरे अजीज़ो, ये था तख्लीक में रूह का काम। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि उसका दूसरा काम क्या है, मुखलसी के इंतज़ाम में रूह का काम। इसमें मेरे अजीज़ो, ये बहुत अहम तरीन नुक्ता है कि हमारी नजात में, हमारे बचाव में रूह का काम क्या है। खुदा का रूह नूह के वक्त इंसान के साथ मुज़ाहमत करता था। यह हम पैदाइश 6 बाब और 30वीं आयत में सीखते हैं। और खुदा के रूह ने नूह को तैयार किया कि वो रास्तबाजी का खादम होकर कलाम की मनादी करे। जी मेरे अजीज़ों, ये रूह ही है जो हमें तैयार करता है कि हम कौन सी मनादी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। रूह हमें गाइड करता है, रूह हमारी रहनुमाई करता है। जैसा कि कलाम अक़दस से हमने सीखा कि कलाम अक़दस ये बयान करता है कि खुदा के रूह ने नूह को तैयार किया कि वो रास्तबाजी का खादम होकर कलाम की मनादी करे। ये हम सीखते हैं पहला पतरस और 3 बाब 18वीं से 20वीं आयत में। और कलाम अक़दस ये बयान करता है, इसकी दूसरी बात जो है मुखलसी के तल्लुक़ से, खुदा के रूह ने, इसी में मेरे अजीज़ों, पहले नंबर पर हमने सीखा खुदा का रूह नूह के वक्त इंसान के साथ मुज़ाहमत करता था। और दूसरे नंबर पर खुदा के रूह ने नूह को तैयार किया कि वो रास्तबाजी का खादम होकर कलाम की मनादी करे। और तीसरे नंबर पर है कौम बनी इसराइल ने अक्सर खुदा के रूह के ख़िलाफ़ मज़म्मत की, जिसने तारीख़ में मुख्तलिफ अंबिया के वसीला से कलाम किया। इसी में मेरे अजीज़ों, जो रूह कुद्दस है उसने मुख्तलिफ अंबिया कराम से रूह के वसीला से बातें की। इसी में मेरे अजीज़ों, कलाम किया। कौम बनी इसराइल ने अक्सर खुदा के रूह के ख़िलाफ़ मज़म्मत की। तो ये हम सीखते हैं अमाल 7वां बाब और उसकी 51 से 52 आयत में। और मसीह में मेरे अजीज़ों, जो रूह कुद्दस है वो हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक मददगार है। हम ये जानते हैं, हम ये नए अहदनामा में सीखेंगे। और अभी हम सीख रहे हैं अहद अतीक में रूह कुद्दस का काम क्या है। तो रूह कुद्दस का तीसरे नंबर पर जो काम है, इल्हाम में रूह कुद्दस का काम। इसी में मेरे अजीज़ों, इल्हाम के बारे में हम जानते हैं इल्हाम क्या है। तो कलाम मुक़द्दस यानी अहद अतीक और अहद जदीद की तसनीफ़ किए जाने में रूह कुद्दस ने अंबिया को तहरीक बख्शी और मुकाशफे बख्शे और इल्हाम किया और उन्हें इस लायक किया कि वो पाक नविश्ते तहरीर कर सकें। और मुस्लिम मेरे अजीज़ों, रूह कुद्दस ने नबियों की मार्फत दुख उठाने वाले मसीह की बाबत बताया और उस जलाल की बाबत भी बताया जिसकी इल्हाम की रूह से कलीसिया की पैरवी करना था। और मुस्लिम मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम दूसरा पतरस पहला बाब 21वीं से 21वीं आयत में देखते हैं। और दूसरा तिमोथी 3 से 16वीं आयत और पहला पतरस पहला बाब और 11वीं से 12वीं आयत, अमाल 28वां बाब 25वीं आयत और दूसरा शमूएल 23वीं आयत। और मुस्लिम मेरे अजीज़ों, दूसरा शमूएल 23वां बाब और दूसरी आयत, मत्ती 22वां बाब और 43वीं आयत, अमाल पहला बाब और 16वीं आयत।
تو اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں کہ کلام اقدس جو ہے وہ کس طرح اپنے لوگوں کو الہام بخشتا تھا، اور مسیح میرے عزیز و پاک روح کس طرح الہام بخشتا تھا۔ اور مسیح میرے عزیز و خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس میں قائم رہ سکتے ہیں، جیسے کہ پیچھے سے ہم مثالیں آج دیکھیں گے۔ خدا نے انبیاء کرام کو کس طرح روح القدس بخشا۔ اور چوتھے نمبر پر ہم بات سیکھیں گے، ہم بات کریں گے اسرائیل میں روح القدس کا کام۔ اسرائیل میں روح القدس کا کام کیا تھا؟ میرے عزیزو، وہ واحد قوم جس میں روح القدس کا کام ہم دیکھتے ہیں وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ میرے عزیزو، وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل قوم ہے جس میں روح القدس کام کرتا تھا، اور خدا میرے عزیزو ان پر اپنا روح نازل فرماتا تھا۔ ہم یہاں پر روح القدس کا تربیت دینے، الہام کرنے، تقویت دینے اور لوگوں کو اپنے آپ میں چھپا لینے کا عمل دیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے مقدسین میں نئے عہد نامے کے مقدسین کی نسبت روح القدس کا کام عارضی طور پر دیکھتے ہیں۔ صلیب سے پیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس چند چنیدہ لوگوں پر آتا ہے، جبکہ صلیب کے بعد ہر ایک کے لیے میسر ہے۔ ہم یہاں پر چند ایک ایسے حوالہ جات درج کرتے ہیں جن میں یہ ہے کہ خدا کے چنیدہ لوگوں اسرائیل پر خدا کا روح کب آتا اور کیا کرتا تھا۔ اسی میں میرے عزیزو، آج ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھیں گے کلام اقدس سے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم نوٹ کریں گے، اور کلام اقدس روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو اس پاک روح کو ہم اپنے اندر لیں گے، اپنے اندر سیکھیں گے کہ اس کا پاک روح ہمارے اندر کیا کام کرتا ہے، اور اس کی گائیڈنس کو اسی میں میرے عزیزو ہم اپنائیں گے۔ تو اسی میں میرے عزیزو لکھا ہے، خدا کے روح نے یوسف کو اس لائق کیا کہ وہ فرعون کے خواب کی تعبیر بتا سکے۔ یہ روح القدس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ پیدائش 41واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس کے بغیر یوسف خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی میں میرے عزیزو، اسی طرح دوسرے نمبر پر ہم سیکھتے ہیں، یہ خدا کا روح تھا جس نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے حکمت بخشی کہ وہ اس نقشہ کے مطابق اس خیمہ کو بنائے جو خدا نے اسے دیا تھا۔ یہ خروج 28واں باب 3 آیت اور 31واں باب اور 1 سے 6 آیت اور 35واں باب 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں ہم۔ تو اسی میں میرے عزیزو، جو خیمہ دیا گیا اس کو، تو اسی میں میرے عزیزو خیمہ اجتماع جو تھا وہ پاک روح کے وسیلہ سے بنایا گیا، اور کلام اقدس یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں پاک روح کے متعلق ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور اسی میں میرے عزیزو، جب ہم کلام اقدس دیکھتے ہیں تو اس کے یہ دوسرا نمبر پر کام تھا، اور مسیح میرے عزیزو تیسرا جو ورک ہے وہ کیا ہے؟ روح القدس نے اسرائیل کی لشکرگاہ میں 70 آدمیوں کو تحریک بخشی کہ وہ نبوت کریں۔ یہ گنتی میں ہم پڑھتے ہیں 11واں باب میں۔ اور مسیح میرے عزیزو چوتھے نمبر پر اسرائیل میں قاضیوں کو خدا کے روح کے وسیلہ سے تربیت ملی تھی کہ وہ اس رہائی کی خدمت کریں۔ اور مسیح میرے عزیزو 5ویں نمبر پر جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ یشوع پر رکھا، اس کے بعد اس کو بھی حکمت کے روح کے وسیلہ سے تربیت ملی۔ اور میرے عزیزو 6 نمبر پر اسرائیل میں داؤد کو بادشاہ، نبی اور زبور نویس ہونے کی وجہ سے خدا کا روح اس پر تھا۔ یہ ہم پہلا سیموئل اس کا 16واں باب اور 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی میں میرے عزیزو یہ روح القدس کے کام ہیں جو عہد عتیق میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ہے، جب سول بادشاہ مسیح ہوا تو اس کو بھی نبوتی روح ملی۔ اور اسی میں میرے عزیزو 8ویں نمبر پر ہے، خداوند کے کاہنوں کے اوپر بھی خدا کا روح تھا۔
और 9वें नंबर पर नबी वो लोग थे जिन पर एक ख़ास हद तक रूह कुद्दस था। जी में मेरे अजीज़ो, जिस तरह हम सीखते हैं, ये बहुत सारे हवाला जात हैं, मैं बयान करना चाहता हूँ। पहला पत्रस पहला बाब और 10वीं आयत, अमाल 7वां बाब 51 से 52 आयत, और मसीह में मेरे अजीज़ो जैसा कि बलाम गिनती 24वां बाब 2री आयत, अज़िया दूसरा बाब दूसरा तवारीख 15वां बाब 1 से 2 आयत, एलिया पहला सलातीन 18 बाब 12वीं आयत, और अलीशा नबी दूसरा सलातीन, इमसी पहला तवारीख, जिक्रिया दूसरा तवारीख, मीका तीसरा बाब, हिजकियल की किताब में हम सीखते हैं, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, यसाया इमाल की किताब में पढ़ते हैं, यर्मिया की किताब में पढ़ते हैं, योएल की सहीफे में पढ़ते हैं हम। लिहाजा मुस्लिम मेरे अजीजो, इस्राइल में कहनों, नबियों और बादशाहों ने उस रूह का तजुर्बा किया जो उन पर था, और उन्हें खुदा के ममसूख के तौर पर जाना गया। इन सब ने अपनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह की तरफ इशारा किया जो मसाशुदा होगा, और जिस पर नए अहदनामा के ज़माना में खुदा का रूह कसरत से होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे मेरे अजीज़ो, जितने भी अंबिया कराम आए जिनमें पाक रूह काम कर रहा था, उन्होंने मसीह यीशु के मसाशुदा होने की शहादत दी, और मुस्लिम मेरे अजीज़ो उनका इशारा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। तो ये अहदे अतीक में रूह कुद्दस का काम था जो मसीह की तरफ इशारा करता था। तो मुस्लिम मेरे अजीज़ो, इसी तरह हम सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम अहदे जदीद में किस चीज़ पर था और उसमें काम क्या थे। तो मुस्लिम मेरे अजीज़ो, अहदे जदीद में हम सीखते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। तो अहद जदीद में रूह कुद्दस का काम क्या है। मुस्लिम मेरे अजीज़ो, अगरचे अहद जदीद के ज़माना में हम तख्लीक और इसराइल में रूह कुद्दस को सरगर्म अमल देखते हैं, तो भी उसका काम हर फर्द बशर के लिए नहीं था। ताहम अहद जदीद के अंबिया ने वाज़ेह तौर पर एक ऐसे आने वाले दिन के बारे में बताया कि जब रूह का हर बशर यानी इसराइल और गैर कौम दोनों पर नज़ूल होगा। इसी में मेरे अजीज़ो, जैसा कि योएल दूसरा बाब 28वीं आयत से 29वीं आयत में देखते हैं कि हर फर्द बशर पर खुदा का रूह नाज़िल होगा, तो इसी तरह हिजकियल में भी पढ़ते हैं। और मुस्लिम मेरे अजीज़ो, ये सिर्फ यीशु मसीह की मौत, तदफीन, जी उठने और आसमान पर सौत फरमाने और जलाल पाने के वसीला से ही मुमकिन है। ये उसकी खिदमत होगी कि कामिल इंसान यानी खुदा का मसीह में मेरे अजीज़ो यानी कामिल इंसान यानी खुदा का मसीहा होने की हैसियत से वो रूह की ममूरी पाए, और फिर वही रूह हर बशर और उन सब पर नाज़िल फरमाए जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुस्लिम मेरे अजीज़ो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। सलीब पर किए गए कामिल काम के सबब से ही ईमानदार रूह कुद्दस की बख्शिश हासिल कर पाएंगे, और फिर उसकी अजीम खिदमत यानी नए मखलूक होने से जलाल पाने वाला हो। इसी में मेरे अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का अजीम तरीन बेटा है। ये बात हमें हमारे ईमान को पुख्ता करती है, और इसके बगैर हमारा ईमान कामिल ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का अजीम तरीन बेटा है, जो इस बात का नमूना है कि बिला किसी रुकावट के रूह कुद्दस
اس کے انسانی بدن میں کام کرتا تھا بطور فرزند خدا اور کلیسیا کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیحا کے نقش قدم پر چلے، اسی کا کام کرنے والی روح یعنی روح القدس کے تحت ہو، اور مسیح میں میرے عزیزو وہ اس کے تحت ہو لے، کیونکہ ایمانداروں کے لیے یہی بات ہمیں عہد جدید میں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو ہم خدا کے روح کو یسوع مسیح کی زندگی اور پھر کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے حیات اور خدمت کے دوران روح القدس کا جو کام ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ یہاں پر پہلے نمبر پر وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ میرے عزیزو یہ سب سے بڑا معجزہ روح القدس کا تھا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور دوسرے نمبر پر وہ روح القدس سے معمور تھا۔ میرے عزیزو تیسرے نمبر پر وہ روح القدس کی رہنمائی میں چلا، اور چوتھے نمبر پر وہ روح القدس سے ملبوس تھا، اور پانچویں نمبر پر وہ روح القدس سے مسح شدہ تھا، اور چھٹے نمبر پر اس نے روح القدس کی قدرت سے کلام کیا اور سکھایا، اور ساتویں نمبر پر اس نے روح القدس کی قدرت سے بیماروں کو شفا بخشی، اور آٹھویں نمبر پر اس نے روح القدس کی تاریخ سے بدروحوں کو نکالا۔ وہ نویں نمبر پر وہ روح میں ٹرانسپاس ٹھہرا۔ دسویں نمبر پر وہ ابدی روح کے وسیلہ سے کلوری پر قربان ہوا۔ 11ویں نمبر پر وہ روح القدس کے وسیلہ سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے شاگردوں کو روح کے وسیلہ سے احکام دیے، اس نے روح القدس کے وسیلہ سے کلیسیا کو بپتسمہ دیا اور قوت سے ملبوس کیا، اور وہ کلیسیا کی رہنمائی کرتا اور اس کا نظام چلاتا ہے۔ میرے عزیزو لہٰذا یسوع مسیح کی ساری زندگی باحثیت ایک کامل انسان کی روح کی رہنمائی میں ہی گزری۔ تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ روح القدس کی رہنمائی میں گزری، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس میں روح کس طرح کام کرتا تھا، اور وہ ہر وقت روح میں مامور رہتا تھا، اور مسیح میرے عزیزو وہ آج بھی روح سے مامور ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو خداوند کا پاک کلام یہی بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے روح القدس پر اس طور پر بھروسہ کیا تو پھر ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ مسلسل روح القدس پر بھروسہ کرے۔ خدا کا ہمارے لیے جو بھی منصوبہ ہے اور جو وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں روح القدس کے کام کرنے کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا انفرادی طور پر اور ایمانداروں کی اور کلیسیا کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کھولیں کہ وہ روح القدس کو پورے طور پر اپنی زندگی میں کام کرنے کے طالب ہوں۔ میرے عزیزو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ ہم روح القدس کے طالب ہو کر میرے عزیزو خدا کے روح القدس کو حاصل کریں۔ تو ایمانداروں میں انفرادی طور پر روح القدس کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایماندار ہیں ان میں روح القدس کا کام کیا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایماندار کی جو زندگی ہے اسی میں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے نمونہ کے مطابق ہوتی ہے۔ جو ایماندار ہے اس کی جو زندگی ہے ہم روح القدس کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کیا ہے، تو ایماندار کی زندگی بھی اس طرز پر چلتی ہے، اس نمونے پر چلتی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو کلام اقدس یہ بیان کرتا ہے روح القدس کے وسیلہ ہی سے نئی پیدائش کا عمل ہوتا ہے۔ روح القدس ایماندار کی روح میں بستا ہے، روح القدس نجات
کی یقین دہانی بخشتا ہے، اور روح القدس نجات کی یقین دہانی بخشتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کو اپنے آپ سے مامور کرتا ہے۔ روح القدس ایماندار کی روح میں بپتسمہ پا کر اسے اس لائق کرتا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولے، اور روح کے ساتھ یا روح میں بپتسمہ کلام مقدس کا اظہار اور تجربہ ہیں۔ روح ایماندار سے کلام کرتا ہے، روح القدس ایماندار کے ذہن کو کھولتا ہے